कर्फ्यू लगाने से, क्रैक डाउन करने से, लोगों को घरों तक महसूर करने से सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हमेशा टेबल टॉक से होता है। अपोजिशन जमातों को बिठाएं, उनके साथ बात करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे बांग्लादेश में जो इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, स्टूडेंट सड़कों पर एक बार फिर निकल गए हैं और मोबाइल डाटा जो सर्विस है वो मुअत्तल कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त डिमांड्स कर रहे हैं हुकूमत से कि भाई आप हमारे लोगों को छोड़ो और फिर जिन लोगों को आपने शहीद किया उनके घर वालों की मदद करो। शेख हसीना हुकूमत बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही, उनकी डिमांड्स को नहीं मान रही। आइए पाकिस्तानी आवाम से, स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या जो मुतालिबात हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के वो ठीक हैं या गलत हैं, और फिर साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि शेख हसीना ने जो क्रैक डाउन किया है वो ठीक किया है या नहीं ठीक किया। इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी आवाम से। आइए चलते हैं। तो हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं बांग्लादेश के हालात के बारे में। इस वक्त स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं ढाका में। तो रिजवान साहब क्या कहेंगे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के बारे में जो इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं? जी एहसान, स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स किसी भी सोसाइटी के या माशरे के वो बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा करते हैं किसी भी मुल्क को आगे ले जाने में। इस वक्त जो बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो बांग्लादेशी नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, किसी मदरसे का स्टूडेंट्स हो, स्कूल का हो, उनमें यूनिटी के साथ यकजहती और वो साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने बगावत का आलम जो है वो बुलंद कर दिया है बांग्लादेशी करंट जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट। अच्छा, मैं रोकूंगा आपको। एक सवाल और भी है, क्या शेख हसीना को निहत्ते जो स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ इस तरह ऑर्डर देना चाहिए था पुलिस को, फोर्सेस को, कि भाई इनके ऊपर सीधी गोलियां मार दो? क्या सीधी गोलियां फायर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? नहीं इंसान, इस तरह आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अगर वो इस तरह के हथकंडों पे उतर आएंगे तो फिर ये आवाज कम नहीं होगी बल्कि ये आवाज और बुलंद होगी। तो इस तरह के जो टैक्टिक्स वो यूज कर रही है बांग्लादेशी गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली इससे उनका जो एक टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, बल्कि उनकी आवाज और ज्यादा बुलंद होगी और ज्यादा ताकत और तवानाई के साथ वो आवाज पूरी दुनिया के अंदर और वो दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर इसके ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि देखें जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से वो ऑपरेशन हुआ, 300-400 स्टूडेंट्स को मार दिया गया, फिर उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म होता है यानी एहतजाज खत्म होता है, 10 दिन इंटरनेट भी बंद रहता है, तो फिर एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया जिस तरह पाकिस्तान में 9 मई को हुआ था। सेम उसी तरह रिपीट हो रहा है बांग्लादेश में भी। क्या दोबारा उनको गिरफ्तार करना चाहिए था स्टूडेंट्स को? जो गिरफ्तार है, डिमांड जो है ना दोबारा एहतजाज की कि हमारे स्टूडेंट्स को एक को रिहा करो और दूसरा जिनको मारा है भाई उनके घर वालों की हेल्प करो। क्या शेख हसीना हुकूमत को ये दो काम नहीं करने चाहिए? इंसान, इस वक्त शेख हसीना जो स्टेप्स ले रही है, मैं ये समझता हूँ उससे लोगों के दिलों में मजीद नफरत बढ़ रही है। कर्फ्यू लगाने से, क्रैक डाउन करने से, लोगों को घरों तक महसूर करने से सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हमेशा टेबल टॉक से होता है। अपोजिशन जमातों को बिठाएं, उनके साथ बात करें, अपनी एक कमेटी तरतीब दें, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और उनके साथ टेबल टॉक करके किसी सोल्यूशन पे पहुंचे। अगर इसी तरह आवाज को दबाती रहेंगी तो नो डाउट ये आवाज दबेगी नहीं बल्कि आवाज और ज्यादा उठेगी। एक और बड़ा वो टर्निंग पॉइंट ये आया है एहतजाज के दौरान के अब वहां के जो साबिक आर्मी चीफ है इकबाल करीम, उन्होंने भी अपनी डिप्टी को रेड कर लिया है, यानी सॉलिडरिटी शो करवाई है स्टूडेंट्स के साथ। तो देखिए आर्मी का एक धड़ा ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ खड़ा हो गया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इंसान, मैं ये समझता हूँ कि आर्मी जो है ना वो एक सेपरेट एक इदारा होता है जो कि मुल्क की हिफाजत के लिए डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक अहमियत अपनी जगह पे होती है। लेकिन जब आर्मी सियासत के अंदर इन होना शुरू हो जाती है और किसी एक धड़े के साथ वो आवाज़ को बुलंद करती है और दूसरे धड़े के साथ वो आवाज़ बुलंद नहीं करती, इस तरह मैं समझता हूँ कि बांग्लादेशी मुल्क का नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह आर्मी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने फेस के ऊपर रेड पट्टी भी बांध ली है। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा, ये तहरीक
ختم کر سکتی ہے آپ کے نزدیک یا پھر نہیں؟ احسان، جس وقت اس نہج تک حالات پہنچ جاتے ہیں کہ سول نافرمانی کی طرف لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو جلاؤ گھیراؤ اور جو ان کے دل میں آئے وہی کریں، تو اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شیخ حسینہ کو یہاں تک حالات کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اگر یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں تو وہ بولڈ ڈیسیژن لیتے ہوئے، بڑا دل کرتے ہوئے اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور خود ڈائیلاگ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی طرف وہ جائیں. اس طرح بنگلہ دیش کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم پر اگر آپ نے رائٹ ڈیسیجن نہ لیا ہو تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھائی بات چیت کرو، ڈائیلاگ کرو، تب تو شیخ حسینہ حکومت نے کوئی ڈائیلاگ نہیں کیا. لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ آئیں میرے لیے، میری رہائش گاہ کے دروازے کھلے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، اب ہمیں آپ کے استعفے کی ضرورت ہے. اب ڈیمانڈ ہو رہی ہے شیخ حسینہ کے استعفے. احسان دیکھیں، اس وقت آپ کا جو سوال ہے کہ شیخ حسینہ کے استعفے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اس وقت دوسری سائڈ پہ جو ان کی بالکل بارڈر کے اوپر انڈیا ہے وہ بڑا خوش ہے اس وقت، کیونکہ ادھر بڑی اسٹرائکس ہو رہی ہیں. ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ معیشت جو ہے ان کی ظاہر ہے وہ اس وقت ریمیٹنس بہت کم آ رہی ہیں. ظاہر ہے وہ تو جو ایک پہیا تھا معیشت کا وہ رک گیا ہے. تو ساتھ والے جو ممالک ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ پرولونگ ہو، چند مہینوں تک بے شک یہ چلتی رہے، کیونکہ اس سے بنگلہ دیشی جو ایک معیشت ہے، ان کی اکانومی ہے، ان کو ایک ڈینٹ پڑے گا بہت بڑا، جو آنے والے کئی مہینوں تک کمپنسیٹ شاید نہ ہو سکے. تو آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے، حکومت کے لیے، کہ آخر میں آپ پیغام چھوڑیں ہمارے چینل؟ جی احسان، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں بنگلہ دیشی، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ انجینئر ہیں، لائرز ہیں، بزنس مین ہیں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ سب سے پہلے بنگلہ دیشی ہیں. آپ اپنے ملک کا سوچئے اور بنگلہ دیش کا سوچئے. اس طرح جلاؤ گھیراؤ کے ساتھ نہ تو آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوں گے. پریشر تو آپ بلڈ اپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، لیکن الٹیمیٹلی ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو بڑے پازیٹیو ہو کر، کول ہو کر ٹیبل ٹاک کی طرف آئیے. اور سب سے پہلے احسان میں یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف بڑھے، وہ 2 قدم 4 قدم آگے بڑھ کے اپوزیشن کی طرف جائے، اسٹوڈنٹس یونین کے ساتھ بات کریں اور ٹیبل ٹاک کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے اس سارے کے سارے جو مسائل ہیں ان کا سلوشن دیں. جی بہت شکریہ رضوان صاحب. ویورز، رضوان صاحب نے ڈائیلاگ کے اوپر بہت زور دیا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو آپ کے ملک میں ہے تو وہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، نہ کہ آپ ان کے لیے بندوقیں اٹھائیں، رائفلیں اٹھائیں اور انتشار کی طرف جائیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی. آپ ڈائیلاگ کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں، جو آپ نہ بھی سوچیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.